তুমি আত্মহত্যা করি সব অপরাধ মন্ডল লদি দেওয়াকে চাচ্ছ, সব ভয়ঙ্কর বোঝ মন্ডল লদি দেওয়াকে চাচ্ছ। নাই পায়েল, আরে তুমি মরিগলে কলঙ্কর বোঝ মুন্ডেই মু সহি পারিবে। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଛାତ୍ରୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତମ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ? ତଥାପି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଯଦି ରାବଣକୁ ମାରି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି କଂସକୁ ମାରି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଯଦି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଦୋଷୀ ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିବି ମୋ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେ ଜଣେ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ମହାନାୟକ। ଏଭଳି ଗୁରୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାକୁ ଏ ଛାତ୍ରୀର ଶହେ ସଲାମ। কানুন মারুছি তুমি মারো, এ সুরেশ পণ্ডা নিশ্চয় মরিব। আরে মু মরিগলে তম দেশর শিক্ষা ব্যবস্থা আইন কানুন বদলি যাব। নাই নাই নাই, বরং তম আইন কানুন সংবিধান গোটে অমଣିষর আত্মকাহানীକୁ তম ইতিহাস কলঙ্কিত পৃষ্ঠারে লিপিবদ্ধ করে রখিব। साल से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। अरे मारो 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 मारो, आज गोटाए सुरेश पण्डा को तुम्हें फांसी खुंटरे झुलाई देव। शिक्षा व्यवस्था एठी सब पंगु पालटि जाइछि, विकलांग हो जाइछि। এই বিকলাঙ্গ মানসিকতাকে বদলাইବାକୁ যাই ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲି। ଆରେ ଏଠି ତ ଡାକ୍ତରର ପୁଅ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟରର ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏସପିର ପୁଅ ଏସପି, ପୋଲିସର ପୁଅ ପୋଲିସ, ଚାଷୀର ପୁଅ ଚାଷୀ। ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନସିକତା ଏଠୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହବ। আরে সুরেশ পণ্ডাকে তম আইন ফাঁসি খুঁটরে ঝুলাই দেব। কেতে জনকে মারিব? তম আইন তম সংবিধান কেতে জনকে মারিব? আরে গোটাଏ সুরেশ পণ্ডা মরিଯିବା ପରେ এটি শহ শহ সুরেশ পণ্ডা জন্ম নেবে। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲି। ଆଉ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା মতে বুড়ি আনি জালরে ছন্তি দেলা। মারো, আরে তুমি কোন মতো মারিব? মু নিজে এই জেল ভিতরে মরিবি, নিজে মরিবি জেল ভিতরে। শুভেন্দু শান্তি, মতো ଟିକେ শান্তি। আরে এই মଣିষ মানে চেଇବା অপেକ୍ଷା ଶୋଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଆନ୍ତି? ଆରେ କଣ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଗପି ଯାଉଛ? ତୁ ଜାଣିଛୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଅର୍ଡର ଆସିବାର ଥିଲା। ଜାଣିଛି, ତମ କୋର୍ଟ, ତମ ସମ୍ବିଧାନ, ତମ ଆଇନ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ମତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ। জানিছি রে বন্ধু। আরে ফাঁসি ওর কথা শুনি সারিবা পরে তু হসুছ। আরে জীবন প্রতি যাহার মোহ নাহি, বঞ্চিবা পাই যাহার লোভ নাহি, করিଥିବା কর্ম পাই যাহার অনুশোচনা নাহি, সে ফাঁসি দেবা ভয় করিব কাহি।
ফাঁসির ডেটটা মতে শুনেইতেই জানতো সাপ মোর সবু সম্পর্ক কটি যা পরে বন্ধুত্বর এটি মানে কম তু কোন বন্ধুতাকে অস্বীকার করি ছোড়া স্বীকার করি পাইবি কর তর্জমা সরিছি বিচার সরিছি এবং ফাঁসি পাইবকু অপেক্ষারে বন্ধু বন্ধু জনে বনচারী পাই আলস্যপূর্ণ রাজভবনর কৌশি আবশ্যক নাহি কি রত্ন খঞ্চিত রাজসিংহাসনর কৌশি আবশ্যক নাহি আরে ମୋ ଭାଷାରେ ଜୀବନ ସୂତାରୁ ନଟେଇଟା ଛିଡ଼ି ଯିବା ପରେ ନଟେଇରୁ ଗୁଳି ଛିଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଗୁଳି ସହିତ ନଟେଇର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ट्रेन छाड़िबा पाई सिग्नल दे सारिबा परे तू कह बंधु स्टेशन सहित ट्रेन लबाओ केते संपर्क रे तू सेमिति कहली बंधु तोम संपर्क कृष्ण सुदामार संपर्क तू परिस्थितिर मायादार पड़ित्वति छंदी सतचेष्टा करी से भागर नाग फासर मते मुकुरे पारुनी एक बंधु सदा एक बंधु बढ़िया को ए बंधु बंधु आज तू मो पाई निछु काई की धिकार करछु आज मुझे धिकार करूची अरे न्यायाधीश से फांसी ऑर्डर सुनाई देले अरे मु कहिबी मु वो बंधु सुरेश पन्ना निर्दोष निर्दोष बंधु स्वयं समझना करती रुद्र सिंह खानर ओले यति मो बंधु विरुद्ध साक्षी जोती तथापि विश्वास करि परिबेनी कहीं ना मो बंधु के एमिति भूल करि पारे केबे नो ए बंधु दूरई की पत कथा मो हृदय को बहुत शांति रे बंधु एथरो मो हसी हसी फांसी कुंडरे झुली पारिबे हसी हसी फांसी कुंडरे झुली पारिबे जेलर साहेब सहित मोर भल संपर्क तू जदि कहबू ओ चाकरी पछे चले जाऊ मु तो तेठू फेरार कर देबी फेरार कर देबी मु तो तेठू तो फेरार कर देबी ए बंधु मो पाई तो जीवनटा को तू बाची लोके देबू सॉरी पारिबी अरे तते फांसी हे गले मु सॉरी पारिबी तो ए सब देखिबा भाई ओ पिंडरे प्राण थिब तो बंची पारिबी तो मो बंचीबू जीवी अखिल भौनी पाई तो बंचीबू अब तो पापन को हत्याकारी पाखरे पहुंचीबा पाई तो बंचीबू ए बंधु जोदिन तो बापन को हत्या करके फांसी खुंटरे झुलेबू सेई दिन हबो बंधुर बंधु प्रति उपहार ए बंधु तो भूमि फूल फल हवा परे ताको कहि परे प्रत्येक वर्ष भली ए वर्ष भी दुटी राखी आनिबो गोटाए तो हाथ में बांधिबो आउ गोटाए
କେବଳ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ବାକି। ବନ୍ଧୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ପଳେଇ ଯା ତୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ ତୋର ମନେ ପଡୁଛି ପିଲାଦିନେ ଏଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ବହି ଦଉଥିଲା ଆଉ କଥା ଦେଇଥିଲା ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ରଖିବୁ। କି କଥା? ମନେ ପଡୁନି? ମନେ ପକା, ଆରେ ମନେ ପକା ନା। মনে পড়িলা বন্ধু? মনে পড়িছি। মনে পড়িছি? হ্যাঁ মনে পড়িছি। জীবନରେ যদি কেବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ହସି ହସି ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ଏ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତୁ ଆଜି ମତେ କଥା ଦେ ବନ୍ଧୁ। କାନ୍ଦରି ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହସି ହସି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କଣ କେବେ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ମାଗି ପାରିବି ରେ? କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ମାଗିବି ରେ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଦିନ ମତେ ଜେଲ ଭିତରେ ଫାଶୀ ହବ ସେଦିନ ତୁ ସେ ଜେଲକୁ ଆସିବୁନି। ଆସିବୁନି ବନ୍ଧୁ ତୁ। যা পড়ে যা বন্ধু, পড়ে যা। আরে যা, আরে যা। যা যা বন্ধু, পড়ে যা, আরে পড়ে যা। জগারে ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଏ ଜଗା, ସତରେ ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ ଦେ, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନାହିଁ ରେ ଜଗା। ଏ ଜଗା, ତୁ କୋଉ କଲମରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖିଦେଲୁ ରେ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନି ରେ ଜଗା, ପାରୁନି ମୁଁ। ଏ ଜଗା, ଆରେ ତୁ ମୋ ପଥରକୁ ପାଣି କରିଦବୁ, ସେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ତୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନୁ। ଏ ଜଗା, ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ଜଗା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। আরে ମୋ ଫାଶୀ ପାଇବା କଥା ଶୁଣି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଦେଖ, ଆରେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କଣ କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି ହସୁଛି ଦେଖ, ହସୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ କଳଙ୍କିନୀ ନାରୀ, ତେଣୁ
ଦରକାର ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଗୁରୁଜୀ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କଳଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ ତେଣୁ ମୋର ମରିଯିବା ଦରକାର ଏ ପାଏଲ କଣ ମରିଯାଇ ଏ ସମାଜର ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପାଏଲ ଆରେ ତମେ ମରିଗଲେ ଫାଶୀ ପାଇବାଠୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି ଆଉ ବଡ଼ ଫାଶୀ ପାଇସାରିବା ପରେ ଅପବାଦର ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ଦୁଇ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିପାରିବିନି ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମିଛ ଆଖି ଋଷିଙ୍କୁ ରାଜା ଶୁଳିରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଋଷି ବର ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଶୁଳିରୁ ଓହ୍ଲାଗଲା ଋଷି ବର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ୍ବିତ ଋଷି ଯମପୁରକୁ ଯାଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଯମରାଜ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟିକେ ପାପ କି ଭୁଲ କରିନି ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା କାହିଁକି ଯମରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି କହିଲେ ହେ ମୁନିବର ଇଏ ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ତୁମେ ଗୋଟାଏ କଙ୍କି ଧରି ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ ଆଉ ସେଇ ଫଳ ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛ ତାହେଲେ କୁହ ପାଏଲ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଲି କେମିତି ଆରେ ମୋ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହଉଛି ଆପଣ ମୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋଷୀ ତେଣୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ଉଚିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସବୁ ଅପରାଧ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ ପାଏଲ ଆରେ ତମେ ମରିଗଲେ କଳଙ୍କର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ସହିପାରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଛାତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ତମ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ